너희 어린 Anak 양은 dombamu itu 흠없고 harus 1년 된 jantan, tidak 수컷으로 bercela, 하되 berumur setahun. 양이나 염소 Memboleh 중에 beli domba atau 취하고 kambing. 이달 열 Kamu harus 나흘 memurungnya 날까지 sampai hari yang 간직하였다가 ke-14 bulan 해질 ini. 때에 Dan 이스라엘 seluruh 회중이 jemaah 그 Israel 양을 잡고 berkumpul 그 harus 피를 membelinya 양을 pada waktu senja. 먹을 집 좌우 Kemudian dari 문설주에 darahnya harus 임방에 diambil 바르고 sedikit dan 그 밤에 diberikan 그 pada 고기를 kedua 불에 tiang 구워 pintu 무교병과 mata 쓴 sebagai 나물과 hormat di 아울러 malam 먹되 makannya. Harus 날것으로 dimakan 물에 mereka 삶아서 pada 먹지 malam itu 말고 juga. Dan 머리와 di panggang 다리와 mereka 내장은 harus 다 makan 불에 dengan 구워 roti yang 먹고 tidak berapi 아침까지 beserta 남겨두지 sayur pahit. 말며 아침까지 Janganlah 남은 kamu 것은 memakannya 곧 mentah, 불사르라. direbus 너희는 dalam 그것을 air. 이렇게 먹을지니 Dipangan 허리에 menyapu. 띠를 띠고 Ikat 발에 dengan 신을 kepalanya 신고 dan 손에 betisnya dan 지팡이를 isi 잡고 perutnya. 급히 먹으라. Janganlah kamu 이것이 tinggalkan 여호와의 apa-apa dari 유월절이니라. daging itu sampai 내가 그 pagi. 밤에 애굽 땅에 Dan 두루 tiba sampai 다니며 pagi kamu 사람이나 bakarlah habis 짐승을 dengan api. 막론하고 애굽 Dan 땅에 있는 beginilah 모든 kamu 처음 난 makannya. 것을 다 Pinggangmu 치고 berikat, 애굽의 kasihmu barang 모든 beriman 신을 ditukar 내가 di tanganmu. 심판하리라. 나는 Buru-burulah kamu 여호와라. makannya, 내가 itulah 애굽 Paskah 땅을 bagi 칠 Tuhan. 때에 그 피가 Sebab pada 너희를 malam ini 사는 aku 집에 akan 있어서 menjalani tanah 너희를 Mesir, 위하여 표적이 semua anak 될지라. sulung dan 내가 dari 피를 manusia 볼 때 sampai anak 너희를 binatang, 넘어가리니 재앙이 turun dan 너희에게 kepada 내려 semua orang 멸하지 Mesir akan 아니하리라. menjatuhkan 너희는 hukuman 이 날을 aku. 기념하여 Dan 여호와의 ada 절기를 bagimu ke 삼아 dalam rumahmu 영원한 di mana kamu 규례대로 tinggal 대대로 apabila aku melihat darah itu. 지킬지니라. 아멘. 유월절 어린 양이라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Renungan hari ini berjudul Anak Domba Allah. 여러분, 우리가 생각하는 이 유월절의 의미와 또 이스라엘 백성들이 생각하는 이 유월절의 의미는 다릅니다. Sebenarnya Paskah bagi kita dan bagi orang Israel adalah dua hal yang berbeda. 430년 동안 노예로 있다가 해방된 날이죠. Paskah itu adalah hari pembebasan setelah 430 tahun mereka berada di Mesir. 그래서 한국에도 이 광복절이 있습니다. 일제에 압제되었다가 해방된 날. 또 인도네시아도 마찬가지죠. Jadi baik di Korea atau di Indonesia, kita juga mempunyai hari raya kemerdekaan. 그런데 이것이 육신으로는 애굽에서 해방된 날이지만 영적인 의미는 다릅니다. Jadi walaupun memang Paskah ini secara jasmani adalah secara badani adalah saat di mana bangsa Israel dibebaskan atau merdeka, namun juga punya makna kebebasan rohani. 죄와 저주와 사망의 권세에 있던 우리가 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 구원을 받은 것입니다. Kebebasan rohani karena kita telah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut oleh keselamatan yang Tuhan telah persiapkan. 지난주에는 이스라엘 애굽 땅에 하나님께서 임하게 하셨던 10가지 재앙에 대해서 우리가 보았어요. Minggu lalu kita telah mempelajari 10 tulah-tulah yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel. 그곳에서 하나님께서 이 10가지 재앙을 일으키시기 전에 백성들에게 무엇을 말씀하십니까? Sebelum Tuhan berfirman kepada umat-umatnya, sebelum Tuhan memberikan tulah-tulah, Tuhan berkata apa kepada umat-umatnya? 나는 여호와다. Aku adalah Tuhan Allahmu. 내가 아브라함, 이삭, 야곱의 하나님이다. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 그들에게 주기로 맹세했던 그 땅을 너희에게 주겠노라. Dan aku akan memberikan negeri yang telah kutunjukkan kepada mereka untuk menjadi bagianmu. 너희들에게 큰 팔을 벌려서 애굽 땅에 있는 그 압제에서 건지겠다. Dan kau akan melapangkan tanganmu dan merangkul seluruh isi tanah Kanaan. 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되리라. Dan aku akan menjadikan kamu umat-umatku dan akulah Tuhan Allahmu. 곧 한 이스라엘 백성들에게 내가 하나님임을 알게 하는 것입니다. Ini pertama-tama Tuhan memberitakan kepada umat Israel bahwa akulah Tuhan Allahmu. 그래서 이 이스라엘 백성들은 어렴풋이 하나님에 대해서 알고 있었어요. Dan orang Israel sangat paham dengan siapa itu Tuhan. 세월이 많이 지나면서 언약이 희미해져 버린 겁니다. Namun setelah waktu berjalan dengan lama, perjanjian pun hilang. 그들의 현실은 어떤 모습입니까? Dan apakah yang menjadi realita mereka? 노예입니다. Mereka menjadi budak. 그것도 400년이 넘는 시간 동안. Selama 430 tahun. 어떤 성경은 400년이라고 합니다. Ada Alkitab lain berkata hanya 400 또 tahun. 430년이라고 합니다. Ada juga yang bilang 430 또 tahun. 450년이라고 합니다. Ada juga yang bilang 450 tahun. 뭐가 맞습니까? Mana yang benar? 어느 시점을 잡느냐에 따라서 다른 것이죠.
Jadi sebenarnya berbeda dengan standar sejak kapan dimulainya. 뭐 이스라엘 백성들이 들어간 그 날부터 계산할 것이냐? Apakah kita mau hitung sejak mereka masuk ke dalam tanah Mesir? 아니면 요셉을 모르는 왕이 나타나서 핍박하는 시점으로 볼 것이냐? Atau mungkin kita mau mulai hitung semenjak ada seorang Raja Firaun yang tidak mengenal Musa. 그리고 사실 여러분 그건 그렇게 중요한 것이 아니에요. Mungkin seberapa lama mereka diperbudak itu bukanlah hal yang penting yang harus kita bahas. 이스라엘 백성이 압제되어 고통 속에 있었다라는 것을 아는 것이 더 중요합니다. Yang lebih penting adalah kita tahu bahwa saat mereka diperbudak, mereka itu dalam penderitaan yang sangat 아무런 mengerikan. 소망도 없고 늘 절망 속에 있던 이스라엘 백성들에게 하나님이 찾아오셨어요. Benar-benar tidak ada harapan di sana sehingga Tuhan harus datang kepada umat 내가 Israel. 너희의 하나님이 되겠다. Dan ia berkata, akulah yang akan menjadi 내가 이 Allahmu. 손을 펴서 너희를 구원해내겠다. Dan aku akan menyelamatkanmu. 여러분 노예라는 현실의 문제는 당장 해결된 게 아니에요. Jadi sebenarnya menjadi budak itu bukanlah sesuatu yang langsung 출애굽기 10장 terlepas. 지난주에 봤을 때 이스라엘의 이 애굽 땅에 이 흑암 재앙이 임하였어요. Dalam Keluaran pasal 10 kita tahu bahwa terjadi suatu bencana di mana 잠깐이 아니라 3일 동안 umat Israel benar-benar diliputi oleh bencana selama 3 hari. 그런데 유일하게 이 이스라엘 백성들이 살고 있는 그 땅에는 광명의 빛이 임한 거예요. Dan pada saat itu sebenarnya ada satu terang yang ajaib yang ada di tengah-tengah umat Israel. 하나님을 믿지 않는 모든 자들이 이 이스라엘 백성들 속에 임한 하나님을 보게 되는 것입니다. Sehingga orang-orang yang tidak tahu Tuhan pada saat tulah-tulah itu, mereka bisa melihat terang yang ada di tengah-tengah umat Israel. 우리는 흑암 가득한 세상 속에 살아갑니다. Kita juga tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. 지금 이 시간에도 많은 사람들이 절망 속에 있습니다. Saat ini juga banyak orang yang hidup di tengah-tengah penderitaan. 여러분, 전 연령을 어린아이부터 노인까지 모든 연령을 통틀어서 여러분 사망률 1위가 있어요. 죽는 이유. Jadi dari banyaknya anak-anak 한번 더 다시 해주세요. 여러분 사람이 태어나서 노인이 됩니다. Jadi manusia itu bertumbuh dari lahir menjadi lansia. 수명이 다해서 이제 당연히 죽게 되겠죠. Dan pada saat mereka masing-masing semuanya akan meninggal dunia. 그 전에 사고로 죽기도 합니다. Namun sebelum itu ada banyak juga yang mati karena 병들어서 죽기도 kecelakaan. 합니다. Atau mati karena sakit. 전쟁이 나서 죽기도 합니다. Atau mati karena perang. 근데 여러분 통계로 보니까 20대, 30대 죽는 이유 1위가 자살이에요. Tapi katanya dari usia 20-an sampai 30-an tahun, penyebab pertama orang-orang meninggal adalah karena bunuh diri. 가장 힘 있고 젊고 달려갈 힘이 있는 그 나이에 죽는 이유가 자살이라고요. Jadi bunuh diri itu adalah yang pertama dari semua penyebab-penyebab kematian. 왜 그럴까요? Kenapa? 소망이 없는 거예요. Karena tidak ada harapan. 인생이 캄캄한 거예요. Dan hidup itu sangatlah gelap 어떻게 jadinya. 살아야 될지 모르겠는 거예요. Sehingga orang-orang tidak tahu lagi harus hidup seperti apa. 그래서 그 아까운 그 생명을 스스로 끊는 이런 일이 벌어집니다. Sehingga akhirnya orang-orang akhirnya bunuh diri dengan hidup mereka karena sudah tidak punya jalan hidup. 우리도 그런 세상 가운데 삽니다. Kita juga tinggal di dunia yang sama. 그런데 우리 가운데 광명의 빛으로 임하시는 것입니다. Namun Allah datang dalam terangnya yang ajaib. 여러분 성도랑 불신자가 다른 게 있어요. Ada perbedaan umat-umat Tuhan dan juga orang-orang yang 똑같이 밥 먹고 생활합니다. bukan umat Tuhan. Kita sama-sama hidup di tengah dunia, makan, minum, tinggal. 성도는 하나님과 함께하는 사람이에요. Namun orang-orang yang disebut umat Tuhan, kita hidup bersama Tuhan. 여러분과 함께하는 하나님을 모든 흑암 가운데 있는 불신자들이 보게 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang melihat banyaknya dunia
di mana orang dalam kegelapan. 불신자들은 하나님 볼 수도 없고 믿을 수도 없어요. Orang yang tidak percaya Tuhan, mereka tidak bisa mencari Tuhan, mereka tidak bisa melihat Tuhan. 그런데 여러분을 통해서 하나님을 믿는 저와 여러분을 통해서 간접적으로 하나님을 보게 되는 거예요. Namun sebenarnya satu cara untuk mereka bisa melihat Tuhan, yaitu melalui kita, pribadi kita. 아, 하나님을 믿으면 저렇게 되는구나. Kalau percaya Tuhan, ternyata saya jadi seperti itu. 하나님을 믿는 사람들은 저렇게 사는구나. Kalau saya percaya Tuhan, pasti saya jadi seperti dia. 그것을 보는 거예요. Jadi melihat itu. 여러분, 하나님 믿는 코스프레, 믿는 척 하라는 거 아니에요. Kita kalau percaya Tuhan, bukan hanya berpura-pura percaya. 여러분, 신앙생활이 정말 행복합니까? Apakah kita benar-benar senang dalam hidup kita hari lepas hari? 여러분이 하나님이 주시는 은혜와 응답 속에 살아가고 있습니까? Apakah kita hidup di tengah-tengah kasih karunia Allah? 여러분, 신앙생활은 참 행복하고 감사한 거예요. Kita harus benar-benar bersyukur di dalam hidup kita. 하나님 믿는다고 하면서 늘 염려하고 불신앙하고 불평한다 그러면 어떻겠습니까? Bagaimanakah hidup kita kalau selalu hidup dalam ketakutan, kecemasan? 오히려 하나님 믿지 않는 자들은 자기의 스트레스를 먹고 마시는 걸로 풀어버려요. Dan bahkan banyak orang itu malahan mencari cara menghilangkan stres dari makan, 술 마시고 minum, 놀아요. atau dari berpesta pora. 그런데 여러분, 하나님을 믿는 여러분들이 하나님을 믿는 믿음 안에서 행복을 찾지 못하면 신앙생활이 너무 고달픈 거예요. Namun jikalau kita tidak bisa mencari sukacita dari semua ini, pasti ini akan sangat melelahkan. 많은 청소년들이 교회를 떠납니다. Banyak anak-anak muda, remaja itu meninggalkan gereja. 왜 떠나냐? Kenapa? 재미가 없대요. Karena tidak seru. 여러분, 신앙생활은 재미로 하는 것이 아닙니다. Karena sebenarnya iman kita kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar seru atau tidak. 여러분, 세상의 것과 여러분 구별되는 거예요. Kita benar-benar harus bisa terpisah dari dunia. 저 여러분에게 사실은 예배 드릴 때 될 수 있으면 성경을 가져오세요. 제가 부탁을 합니다. Saya minta kepada Anda semua kalau datang ke gereja setidaknya bawalah Alkitab. 근데 끝까지 말 안 듣는 사람은 안 들어요. Tapi orang-orang yang sampai akhir tidak akan mendengar. 아유, 목사님 요즘에 스마트한 세상인데 왜 자꾸 강요합니까? Kenapa Pak Pendeta di tengah dunia yang sangat smart ini kita harus bawa Alkitab? 여러분, 스마트폰에는 여러 다양하고 좋은 이런 컨텐츠들이나 활용도가 높아요. Kita bisa tahu bahwa di smartphone ini segala sesuatu itu instan, yang menyenangkan, yang memberikan 그 dopamin. 중에 어플리케이션으로 이 성경을 넣어서 보는 거죠. Dan dari tengah-tengah semua yang menyenangkan itu ada satu, yaitu Alkitab. 스마트폰 성경 보다가 카톡 울리면 카톡 왔네? 보는 거예요. Kalau misalkan kita lagi baca Alkitab terus tiba-tiba ada notifikasi, ada KakaoTalk masuk, pasti kita langsung lihat KakaoTalk. 인스타에 새로운 소식이 떴네? 보는 거예요. Atau ada berita baru di Instagram dan kita langsung lihat itu juga. 목사님, 저는 절대로 그렇게 하지 않습니다. 오로지 스마트폰으로 성경만 봅니다. Ada yang bilang, oh tidak pastor, saya benar-benar hanya melihat smartphone. 제가 오해했다면 여러분 죄송합니다. Mohon maaf kalau 근데- saya salah paham. 근데 예배 드리다가 성경 보다가 친구가 뭐라고 대답하면 스마트폰으로 대답해주고 바빠요. Dan kita juga sebenarnya sangat sibuk melihat HP kita, walaupun lagi ibadah, kalau teman WA langsung 예배에 lihat WA. 집중할 수 없다고요. Ya, kita tidak bisa fokus ibadah. 그래서 성경을 가지고 말씀에 집중하라는 거예요. Itulah sebabnya kita harus fokus pada firman Tuhan. 여러분, 말씀을 통해서 여러분 영이 살고 육이 사는 것입니다. Melalui firman Tuhan, roh kita dan tubuh kita itu harus hidup 그래야 kembali. 세상 가운데 여러분 빛으로 소금으로 여러분 승리할 수 있는 것입니다. Supaya di tengah dunia yang jahat ini kita bisa menjadi garam dan terang dunia. 오늘 성경 말씀에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다. Hari ini Tuhan telah berfirman, 너희들에게 유월절 이 어린 양을 준비하라고 말씀하시는 거예요. Tuhan telah berfirman bahwa persiapkanlah anak domba Paskah. 여러분, 출애굽기 12장 3절을 보세요. Mari kita baca ayatnya yang 자, ketiga. 같이 읽습니다. 너희는 이스라엘 온 Katakanlah 회중에서 kepada 말하여 segenap
이르라 jemaah Israel. 이달 열흘에 Pada tanggal 너희가 10 bulan 각자의 어린 ini 양을 diambillah oleh 취할지니 masing-masing 각 seekor anak 가족대로 domba 그 식구를 menurut 위하여 kaum 어린 keluarga 양을 seekor anak. 취하되. 그래서 열흘 됐을 때 양을 취하라고 말씀하십니다. Jadi pada setelah 10 hari ditulis di sini pada tanggal 10 bulan ini diambillah masing-masing 그 seekor 언제까지 anak 가지고 있습니까? domba. Sampai kapan? 6절에 보니까 그달 열나흘까지 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회중에 그 양을 잡아라. Jadi katanya domba itu harus dikurung sampai hari yang ke-14 bulan itu, lalu setelah itu disembelih pada senja. 그 양을 취해서 며칠 동안 가지고 있는 거예요? Jadi kira-kira berapa hari harus ada domba itu 4일 동안 orang 데리고 itu. 있는 거예요. Ada 4 hari domba itu dibawa, dikurung dulu sebelum disembelih. 그러면서 생각하겠죠. 생각을 할 것입니다. 그 양을 보면서 생각할 것입니다. Dan pasti orang yang menangkap dia akan berpikir saat melihat domba itu. 이 양을 왜 취했습니까? Kenapa sih domba ini harus 우리 ditangkap? 죄를 위해서 죽게 하는 희생의 양이란 말이에요. Bahwa sebenarnya domba ini ditangkap karena dia benar-benar harus menghapus dosa umat manusia. 4일 뒤면 네가 죽겠구나. Bahwa setelah 4 hari kemudian kamu akan mati. 누구를 대신해서? Mati untuk menebus 나와 우리 siapa? 가족을 위해서. Untuk menebus orang tersebut dan keluarganya. 그리고 하나님께서 이들을 어린 양 5절을 보니까 너희 어린 양은 험없고 1년 된 숫 양이나 염소로 취하라. Dan setelah itu ditulis di ayat 2 di ayat 7 ayat 3 bahwa domba ini haruslah domba yang suci, yang tidak bercela. 그래서 험이 없는 다리가 아프거나 어디가 상처가 났거나 병이 들지 않은 깨끗한 흠 없는 것을 하나님께 드리는 거예요. Di ayat 5, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, dia benar-benar kakinya tidak ada yang rusak, dan pokoknya sehat-sehat. 여러분, 하나님께 우리가 나아가는 예배의 중심이 이와 같아야 됩니다. Begitulah juga dengan hati kita saat kita beribadah kepada Tuhan, harus seperti ini. 제가 여러분 그 뮤지컬을 연출을 하는 한 친구가 저에게 티켓을 선물로 줬어요. Ada seorang anak yang sering melakukan musical, pertunjukan musikal, drama musikal, memberi saya tiket. 아니 그걸 보러 갔는데 제가 시간이 좀 늦었어요. Saya pergi nonton itu tapi saya terlambat. 좋은 자리를 제가 받았어요. Padahal saya dapat tempat duduk yang baik. 근데 시간이 늦었다고 못 들어가게 하는 거예요. Tapi saya katanya sudah terlambat masuk. Sudah terlambat jadi tidak diizinkan masuk. 아니 극장 같은 데는 영화 보는데 극장에 늦어도 들어갈 수 있잖아요. Tapi kalau di bioskop kan walaupun terlambat bisa masuk ya. 아 여기는 다르더라고요. 절대 안 된대요. Kalau di sini benar-benar tidak boleh masuk. 그래서 원래 제가 가지고 있는 티켓 자리 거기에 못 가고 저기 구석에 뒤에 겨우 들어가서 봤어요. Dan akhirnya saya harus menonton drama itu dari paling belakang. 또 옆에 있는 사람은 못 들어갔어요. Dan juga orang di samping saya juga tidak bisa masuk. 그 사람은 일찍 왔는데 못 들어갔어요. Tapi dia juga tidak bisa masuk padahal dia sudah datang lebih awal. 옷이 너무 이렇게 건전하지 못한 옷을 입고 있었어요. Katanya dia memakai baju yang tidak sopan. 그래서 입장이 안 된다는 거예요. Dia tidak bisa masuk. 자기 티켓을 자기가 돈 주고 샀는데. Padahal dia beli tiket sendiri. 그런데 여러분 하물며 이런 뮤지컬 하나 보는데도 그런 격식과 그런 기준을 가지고 들어가게 합니다. Dan bahkan waktu sedangkan menonton musical juga punya aturannya seperti harus berpakaian rapi, tidak terlambat. 근데 우리가 예배 드리는데 하나님 앞에 여러분 가장 좋은 모습으로 나아가시기 바랍니다. Mari saat datang kepada Tuhan juga kita datang dengan wujud kita yang terbaik. 우리 집에 저는 우리 형제들이 6남매예요. Jadi saya punya 6 bersaudara. 네, 그래서 딸이 5이 있고 제가 아들이 하나입니다. Jadi dari 6 bersaudara itu semuanya perempuan, 5 orang perempuan, 1 laki-laki saya. 그래서 이 여자들이 남자친구를 만나러 갈 때 집이 아주 시끄러워요.
Dan kalau misalkan kakak-kakak ini atau saudara perempuan saya pergi ketemu pacar, pasti keluarga kami jadi ribut. 이거 입었다가 저거 입었다가 Mereka akan pakai sana, pakai sini, 얼굴에 화장을 얼마나 열심히 하는지. dan juga makeup sangat tebal-tebal. 왜 그럴까요? Kenapa? 잘 보이려고 이쁜 모습으로. Karena mereka mau ketemu pacar dengan cantik. 여러분도 다 그렇게 하잖아요. Begitu juga dengan Anda sekalian kan. 여러분 예배에 나올 때 여러분 하나님 앞에 가장 좋은 모습으로 여러분 나오기를 축복합니다. Saya juga berdoa saat kita datang kepada Tuhan beribadah, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. 격식이 뭐가 중요합니까, 목사님? Emang apa sih pentingnya, Pak Pendeta? 하나님은 우리 외모를 보지 않고 중심을 보십니다. Tuhan kan tidak melihat tampilan kita, Tuhan melihat hati. 여러분, 그거는 다른 예예요. Itu mungkin sesuatu yang berbeda. 비록 우리가 연약하고 모자랄지라도 하나님은 우리의 중심을 보신다는 말이에요. Walaupun kita lemah, Tuhan selalu melihat hati kita. 반바지에 슬리퍼 대충 신고 와서 예배 드린다. 그게 아니란 말이에요. Jadi benar-benar yang Tuhan lihat itu memang hati kita. Dari hati kita terlihat bagaimana cara kita berpakaian. 오늘 이스라엘 백성들이 그 어린 양을 가지고 구원에 대한 하나님의 소망과 그 축복을 가슴에 품고 나왔습니다. Hari ini kita melihat orang Israel datang membawa persembahan Tuhan kepada umat. 이제 우리는 더 이상 양을 잡고 염소를 잡고 그런 피 흘리는 제사를 드리지 않습니다. Untuk membawa kepada para imam, dan kita sekarang tidak perlu melakukan hal seperti itu. 고린도전서 5장 7절에 말씀하고 있어요. Dalam kitab 1 Korintus 5 pasal 7 berkata 우리의 유월절 양 곧 그리스도께서 희생되셨느니라. bahwa Yesus Kristus, anak domba Allah, telah mengorbankan tubuhnya untuk kita. 아멘. 이제 우리는 예배 때마다 유월절 어린 양의 피 대신 그리스도를 바라보고 나오는 것입니다. Dan sekarang kita bisa memandang Yesus Kristus di dalam hidup kita. 그때 예배에 나오는데 우리 안에 구원의 감격과 감사가 없이 그냥 형식으로 나온다 그러면 아무 의미가 없는 거예요. Tidak akan ada artinya jikalau kita pergi beribadah, tapi tidak benar-benar mengilhami arti ibadah, arti keselamatan. 여러분, 예배는 드리는 것입니다. Ibadah itu adalah sesuatu yang kita 예배는 월십이에요. persembahkan. Ibadah itu adalah penyembahan. 근데 많은 사람들이 예배를 구경하러 와요. Dan banyak orang datang ke ibadah itu hanya menonton. 찬양, 좋네. Puji-pujian. 성가대 찬양, 오늘 잘하네. Untuk lihat kor musik. 여러분, 우리가 드리는 찬양은 우리가 구경하라고 하는 게 아니에요. Dan saat kita memuji Tuhan, itu bukan hanya sekedar kita menonton. 우리의 찬양은 하나님께 드려지는 경배입니다. Namun penyembahan kita itu, pujian kita itu adalah penyembahan kepada Tuhan. 아멘. 여러분, 그 예배의 축복 속에 들어가시기 바랍니다. Mari semuanya masuklah ke dalam itu. 그리고 이스라엘 백성들에게 무교절을 드리게 해요. Juga bangsa Israel harus mempersembahkan roti tidak beragi. 이스트가 들어가지 않은 그 떡을 먹게 하는 겁니다. Ini adalah suatu upacara memakan roti yang tidak ada raginya. 그것은 정결한 하나님의 백성으로 나오라는 거예요. Jadi ini bercerita tentang kesucian umat Israel. 하나님께서는 이 애굽 땅에 임한 이 10가지 재앙을 통해서 모든 이스라엘의 이 저주를 끊어버립니다. Dengan ini semua kutukan-kutukan yang ada di Israel pun dihancurkan. 또 이 무교병 떡은 무엇을 의미합니까? Lalu setelah itu apa sih arti dari roti tidak beragi ini? 마태복음 26장 26절에 보면 예수님이 제자들과 함께 마지막 유월절을 드립니다. Di Matius 26 ayat 26 itu adalah perjamuan kudus terakhir Yesus dengan murid-muridnya. 그리고 그 유월절에 성찬을 하면서 제자들에게 떡을 떼어주고 포도주를 줘요. Itu pas di hari Paskah, dan Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan menuangkan anggur ke dalam cawan. 떡을 떼어서 줍니다. Sambil memecah-mecahkannya, 받아 ia 먹어라. berkata, 이것은 내 몸이다. ambillah, makanlah, inilah tubuhku. 포도주를 따라줍니다. Lalu setelah itu dia mengambil cawan. 이것을 마시라.
dan berkata, minumlah. 이것은 제 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘린 바 나의 피 곧 언약의 피니라. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 우리는 다시 유월절을 행하지 않습니다. Dan sekarang kita tidak lagi memperingati 왜냐하면 유월절 Paskah. 어린 양 대신 예수 그리스도께서 모든 죄와 사망의 권세를 이기셨어요. Sebab Yesus Kristus, anak domba Paskah, telah memenangkan kita semua. 오늘 이 유월절에 참여하는 사람들은 누구입니까? Siapa sajakah orang-orang yang mengikuti hari raya Paskah di perikop kita hari ini? 여러분 출애굽기 12장 48절 한 절만 우리 찾아서 함께 읽도록 하겠습니다. Mari kita lihat Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke 48절. 출애굽기 12장 48절 시작. 너희와 함께 거류하는 타국인이 여호와의 유월절을 지키고자 하거든 그 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이하여 지킬지니 곧 그는 본토인과 같이 될 것이나 할례 받지 못한 자는 먹지 못할 것이니라. 여기에서 할례에 대한 얘기를 합니다. Di sini bercerita tentang sunat. 근데 누가요? Siapa yang sunat? 이것은 유대인과 또 이방인들이 누구든지 이 할례를 행함으로 하나님의 택한 백성이 되어짐을 선포하고 있습니다. Jadi ini bukan hanya orang-orang yang berdarah Yahudi, orang yang dari asing pun, asalkan mereka disunat, mereka bisa ikut Paskah. 곧 이 유월절의 축복은 이 유대인들만 받은 축복이 아니에요. Jadi berkat untuk Paskah ini bukan hanya harus dinikmati oleh Yahudi saja. 아무리 유대인이라 할지라도 이 유월절 어린 양의 피를 바르지 않으면 해방될 수가 없는 것입니다. Tak peduli kamu pun adalah orang Yahudi, tapi kalau kamu tidak mengoleskan darah anak domba di gang pintu, kamu tidak akan selamat. 그래서 곧 이것이 의미하는 것은 하나님이 우리에게 주신 이 구원의 축복은 혈통적인 것이 아니라는 것입니다. Jadi kita harus tahu bahwa sebenarnya berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan hanya sekedar kedagingan saja. 골로새서 2장 11절에 말씀하고 있습니다. Di dalam Kolose 2 ayat 12. 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗은 것이요 그리스도의 할례니라. Bahwa karena kamu telah disunat namun bukan dengan sunat oleh tanganmu sendiri, namun benar-benar sunat Kristus. 우리는 육신의 할례를 받은 것이 아니라 영적인 할례, 그리스도의 할례를 받은 자들입니다. Karena kita tidak disunat secara lahiriah lagi, namun kita telah disunat secara rohani melalui Kristus. 히브리서 13장 20절에 말씀하고 있습니다. Di dalam kitab Ibrani pasal 13. 예수님은 양들의 큰 목자가 되십니다. Bahwa Yesus Kristus adalah gembala besar atas banyaknya domba-domba. 영원한 언약의 피로 죽은 자 가운데서 우리를 이끌어내신 평강의 하나님이십니다. Dengan darahnya yang kekal abadi, Dia telah menjadikan kita anak-anaknya yang kekasih. 여러분, 구원의 감격과 감사가 내게 있습니까? Apakah kita memiliki rasa syukur atas keselamatan? 여러분, 기도할 때 무엇을 기도하고 있습니까? Apakah yang kita doakan dalam setiap doa kita? 이것 주세요, 저것 주세요. 그것이 기도가 아니에요. Doa itu bukan hanya sekedar saya minta ini, saya minta itu. 하나님을 향한 구원의 감격과 감사가 기도할 때마다 흘러 넘치기를 축복합니다. Kiranya agar supaya benar-benar kita bisa menikmati Roh Kudus dalam setiap permintaan doa kita. 여러분, 어둠에 빛이 임하는 방법이 있어요. Di tengah-tengah kegelapan ada 여러분 caranya. 속에 있는 어둠이 떠나가는 방법이 있어요. Ada caranya untuk mengeluarkan segala kejahatan dari dalam 그것은 diri 빛 kita. 대신 그리스도가 여러분에게 임하는 것입니다. Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai terang yang ajaib. 날마다 하나님을 바라보는 믿음 안에서 승리하는 주의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah anak-anak Tuhan yang setiap hari hidup di dalam kemenangan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 유월절 어린 양 대신 예수 그리스도를 찬양합니다. Kami memuji Engkau, Yesus Kristus, seorang anak domba Allah. 예수 그리스도께서 참 빛으로 우리 가운데 임하셨습니다.
Engkau telah datang sebagai terang yang ajaib. 이제 세상 가운데 허감 가운데 하나님 살아가는 주의 백성들을 주님 기억하여 주시옵소서. Tuhan ingatlah anak-anakmu ini. 이스라엘 백성들에게 광명의 빛을 비추신 하나님, 우리 가운데 빛으로 임하여 주시옵소서. Terangilah kami Tuhan sama seperti bagaimana Engkau menerangi umat-umatmu 세상 Israel. 가운데 빛으로 소금으로 하나님 이 복음의 비밀을 증거하는 증인되게 하여 주시옵소서. Jadikanlah kami saksi-saksi Tuhan yang hidup sambil menjadi garam dan terang dunia. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari 성령님의 Allah, 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 유월절 어린 양 대신 예수 그리스도를 바라보고 turun kepada setiap umat-umat Allah 믿음으로 승리할 yang akan menang 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.